Sartabo Kokrok script no tui tin prani CM Dr. Professor Manik Saha je letter sokok mane opposition leader rokno tabo example dogo single question single script by kaino question ro pajak nang samani ingai gobang kokno tiprasa ro kokrok kori tongnai ro 99% no roman script by khlai use khai tongmani engka joto lokorok no Facebook hundi Twitter hundi joto jaga no roman script by bisi use khai tabo bengali script by tumung no ma haita chalo khai kai thinango sini language ni bisingo boma hai effect ngan lamba digi thang obo tabo script ni kok sana thanga hangkai sing obo tabung ni ojung jale khani hinmano obo prai 40-45 বছর সিগাং খাই obo script ni jungjal যখন তে ককবরক no সরকারি ভাবে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ রাজ্য সিকিউরিটি ভাষা ওর ককবরক ভাষা no সিকিউরিটি রেখা আফরন চিমনো যে ককবরক ni jungjal যখন তে সরকারি ভাষা সিকিউরিটি মান পরে খানো যে স্ক্রিপ্ট তেইছে jungar nanglaisibo obo tabuni kotal kok gya o script security jau basa security ja probo apro kono script rone kono ulle to kore ja jaga ajaragos जों गोजांमा बिजाब गोजां रनुगा बेसेबां नारो आखुर जाजरा द बांला स्क्रिप्ट बायनो बैरक सैजांमा नुगो ओंगाय जों चेराइफ्रो नुगो ओंगाय किसु किसु छात्र संगठन दक जेमन नाम टिउजिएस ओंगाय टिएसएफ बनि संगठन मिसिंते रोमान स्क्रिप्ट बाय कबर न चालो खानिना आंगाफ्रो क्लास 6 रको परि दंगो आजरा अबा हायकै आन्दोलन खालामरक बा बनि जे लिफलेट रको नुक्ता टिएसएफ रंनि गाय जे टिउजिएस रंनि बनि जे निर्वाचन इस्तिहार रको नुक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय सालायमन चालो खानिनि बागै दाबि खालामता आंगाय आफोरto चिनि बरट आसो सिया साधारण बरट सिया स्क्रिप्ट तामा स्क्रिप्ट नि मिनिं से बुजिग्रा या अबा हाय अवस्थाटा o script tabo फाइटे तब 2023 था थांनायो omdio examination no roman script by answer mar ya hnai ko bangaino obo letter lai mani ko tabo letter om haika ko kha thinango bom hai one shot in one shot tabuk to besirban no internet satellite ni jorao tabuk besirban no mobile keypad mobile bat ngi tabuk to smartphone ni jeta technology angkhorka tabo o jorao je mobile te besirban no sung to script ngai to ingreji ba roman ni script no oro je mobile logo use khajak no hoyto onyo language rok apps nawe akoi use khlaimano ngai bor rok besirban no o je english ba roman script no ba roman letter no use khaimar no ngai obno no tabo বর্তমানো ইউজ খালাই তংমানো নুকটা আঙ্গাও অববাইতে চিনি তাবুক যে বর্তমানে যেটা যে ল্যাঙ্গুয়েজ তি যে সরকারিভাবে যে প্ল্যানিং খাই তংমানো অবরক কিসা মানে আলাদা হাই মানে ডিস্ট্রি নুকজাগি তংটা নাহার মঙ্গ নং খরকসা ভয়েস হইও অনেক রিসার্চ খাইও কাঙ্কাই নং কাঙ্কাই তামা স্ক্রিপ্ট ইউজ খাই কবরক স্পেশাল आंखाय ताबुक आं डिसाइड खाइमिया को ताम खाय आम आपातत बेसेबां न चिनि बरक नों द सागा चिनि बरक पार्सेन्टेज गोबां न रोमान स्क्रिप्ट न जाजागौ बा रोमान स्क्रिप्ट बयनो न बेसेबां इउज खालायो हुनै साव गबगनो प्रेक्टिकल नुगो हाइबा न जे ताबुक जे सरकारि भाबे जने सापुगिर गांगाय दव जों द सैनाय रक बा जों बिसेस करा जों द कलम नाय रक जों बरक गभर्नमेन्ट नि कासे आइन दङ बरक गभर्नमेन्ट आइन तरि खाय जों आ आइन न त मानि मा सलिबो गाबनो जों बांला बाय सिदिंगा मा सैनाय रोमान बाय सिदिंगा मा सैनाय आबो जरासे कक सानाय तामनि हिमबा जे गोबां मा जराव बाहायगा जों जालङै फायगा अ जरा टाकबो सल्पिंया अंगाय बिसेस करिया अ बुहुरजानि सल्पिंनो अब जे चिनि जे आन्दोलन मुभमेन्ट नि ऊपर डिपेंड खायनाय निनि वान समंग कक ब्रक न सैनानि थांगा अंगाय बो स्क्रिप्ट बाय नों सबते कलायं जों नों सुजरा ति सै दङ बिसि आनि मथायखाय आं बांला बायबो टुकजागिया इंग्लिश बायबो टुकजिया हंगाय बांला बायबो माने प्रोनाउंसिएशन जेटा पारफेक्ट उच्चारण बाय मिनिया फाजिगान हमना हयबो किसा मिलिरि आबो परि थानि जे हंगाय इंग्लिश बायबो मोटामोटी कठिनया बा कलायबो हिनमाया अब सेम न हाइनुक जागो प्रेक्टिस न पर जों प्रेक्टिस किया हंगाय आबो ngै थाङो हयतो आं ताबो किसा रोमान स्क्रिप्ट आं आगे एकदम सेमाया ताबो आं रोमान मोटामोटी तेसा मोटामोटी माने स्पेलिं भुल खालायाता ओंखाय
এক সময় বাংলা খাই তখন বাংলা খাই তাবো করেছি টংখা अब हायो टंटा सैते सैते अब प्रेक्टिस नि ऊपर डिपेंड खालायदा एंगा जों ताबो त्रिपुरानि लाइबुमा फिल्डनानै थांगोनखाय अरत 184 नि गोबां थानोखा माने राजाराव दखल खायथांमानि बा राज खायथांमानि त्रिपुरा हास्टेव आजरारगो ताबो गोबां माने सिनि त्रिपुरा सरकनो राजा साइ फेमिलि बंशपर ताबो बुबाग्रानै माने टंलायमानि आगे बुबाग्रान जराला तामो स्क्रिप्ट यूज खायका बम हाय खलायो गजारा जखा aboni yagola tabuk bo o hawo tongoi bo tipra sorok ni kono script si tabuk bo obon nongkhan hiri je ko aboni tamoni sirong motam o script ni kongno saga hanga जों chini bobagra ro agi bo script use khai hanga abo ta গবেষণা ni ব্যাপার hanga বিশেষ করে ককবরক যে চিনি যে ককবরক যে লিখিত রূপ মা tabuk যে লেখালেখি ও যে সকাই মানে hanga অব কতাল কো গিয়া এই যে মহেন্দ্র মানিকনে আমালো ন যে চিনি যে ককবরক যে सैजाग यापाई चीनी मुखमुटंगो महेंद्र मानिकनी मल दुर्गा प्रसाद नारायण बखरजा चंदानी ग्रुप चंदानी हाई सामुखान्या नारायण दुर्गा प्रसाद नारायण ब सूर्य पूजा खालायमानि हनै कायसा बिनि कायसा याग बा सैजाग जों बिजाब मानखा गा बिजाब आफुरथ बांला टाइप न बांला फना आफुर किसा अन्य रकम टाइप जे लेखारबा याग बसिजाग लेखारबा जों आबो जे ककबरक चिनि जे लिखित रूप मानमानि नुगु ओंखाय आबोनि सिगांते टाबो दं आबो जे गवेषणानि ब्यापार ओंखाय आबोनि परे 1897 যখন রাধামোহন ঠাকুর ককবরকমা नै কাইसा ककबरक ग्रामार सिका गाबिना ककबरक ग्रामार जे बांला स्क्रिप्ट बायनो बा ककबरमा बिजाब सैका इनका अब बाहेर नुकजाक नाय रासा मालटा इनका अब जे राधामोहन ठाकुर इनका प्राय समाज सामयो महाराजा बीरचंद्रनि मल्लक लायदा इनका आजराव बिसेस करे बांला स्क्रिप्ट बायनो चलि दङ इनका जागा टेचा कक साना कलायो बांला स्क्रिप्ट कि 610 नि स्क्रिप्ट दा अब जों रुटुंगा नांगौ गवेषणानि ब्यापार दङ बांला स्क्रिप्ट बाहायके फायका बांला से साब सामने छलकना हाका आब्राबो जों सिनि सिराय दङ अब हायदैखौ अबन साइक नागरा बांला स्क्रिप्ट बाहायके फायका अब साबने ताबो अकंनो रिंगना थाङा हांगाय जे 10 जे आगि बरक जे 10 ताबो बांगालि हिन हिनदान बरक बांला भाषा मापरि आने सन्देह दङ तामनि हिमबा राजा राममोहन राय हिंगाय आधुनिक बांलार जनकनि हिनजागौ माने 10 दफानि बिसिङाव जे पुइला रेनेसास टुबनाय नवजागरण टुबनाय हिंगाय जे राजा राममोहन राय बो से आजराव बो आरबीते फारसी भाषा से पढ़िबो बो बांला भाषा से पढ़ि आजराव जे तुर्कजारनि जेटा प्रभाव हा भारत गोबां तुर्कजा तुर्की हिंगाय गोबां करक सेन बंश पाल गोबां जपदेर बंश फायो आजराव मुसलमान ब्लाइखाय चिनरो जे तुगलक बंश खिलजी बंश हिंगाय मोहम्मद गुरी अमा हायके गोबां तुर्किस्तान आफगानिस्तान अबा हायके जे मुस्लिम दफानि तुर्क दफानि बररक जे बंनि जे आरबी फारसी भाषा जे चल खायलांका आबरनो से जे जातीय स्तर नेशनल लेवल अब 12 बोसोर चलि दङ आबनो आजरानो राजा राममोहन बरक आरबी फारसी पढ़ेन बायदं खानानि खाखायो इंगा बर आफुरबान जे बांला पढ़िया इंगा ते खरजनो सावनो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाचायो 1820 1820 एडिओ 1820 साल ईश्वर चंद्र विद्यासागर आचाई से मेदिनीपुरनि बीरसिंह गामियो बो निजीबो से बो संस्कृतनि से पंडित वो बांग्लानि पंडित या इंगाय वानसुक नायमानो जे बांग्ला जे बरग्रा सिथेकेया इंगाय आबोनि प्रमाण बाहायके टंगाय जखनते जार्माननि नाथानियाल हेलहेड बो कायसे इंग्लिश बेंगली ग्रामार सिका प्राय ब्रिटिश शासनता इंगा जे बेंगली ग्रामार से रोमान स्क्रिप्ट सैजाक जे बांग्ला ग्रामार पुइला बांग्ला ग्रामार सैनाय आबुनो जे फार्स्ट बांग्ला ग्रामार जे नाथानियाल हेलहेडनि जे बेंगली ग्रामार आबो नरनां आबनि कायसा जे सैम्पल बिजाब फनो गानो ओंखाय नरक नायमाना आबनो ओंखाय आनियागो आकबि दंगो आबो ताबो रिप्रिन्ट नोंखा ओंखाय अरा परिष्कार जे 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 बांगाली जा 10 जगनि कक
যে সিস্টেম মানে বা 10 কখনো যে আধুনিক বাংলা যে সিস্টেম মানে অব শুধু 10 সিমিয়া গোबांमा যাব হা ভারত হাফাং চালনাय rok borok saw jira khaja emonki chini bubara ro je bangla basono tisanan bagai borok guruto rikha abon bagana bangla bo edap ungkha az jora kaisa bo haipono soi no oro je chini je tripura o je bangla nungsuk thaka hnai abo asuk মানে মুকমু yapai nu gyata अब बांगाली जरा बांगाली ब्रंगनि न ओ स्त्री फुनै अमहाय प्रमाण करि है बांग्ला हाय काisa मिश्र जातिनि काisa मिश्र जातिनि काisa भाषा हाय मिश्र भाषानि सिस्टिं जा काisa भाषा गाबो कटालखा अब रुबुंखा बांग्लाओ आजगा हनै पनो बांग्ला भाषा हिनजाका आसकसि मिश्र जाति साब साब दं अरो गोबांमा जातियाबो मिक्स दङ आरो अंग दङ Ngo Dravidian, Mongolian, hinggai Astrik, oba hinggai kemang dofa, Purtiat, oba hinggai kemang dofa ni mixing bisingo, karon 10 to borok to misro songkor jati hinjago, hinggai kemang jati miluino, o bahasa sistem hanya ni, sobaga bisnis kota rasa orang bising dinyo, oba hinggai bahasa sistem ka, emonki Banglao sulu Bangla bahasa sistem ya, aro kemang je nagori lipi ba nagori bahasa hingga Sileti, Kamropi, Osomia, Buspuri, oma hakai kemang je basara kokthai rok sistingka, emonki lipi rok sistingka, oba hidai go. Script hai ka ba basa abo thinango jati rokno tamo signal ri hai ka ba abo tam bagai asu basana tui andolon khajana soba khajana abo tamo jenis. Script hinggai tabo chini je bukhani kongno जों chini अक्षर bai phunugui chini bukhani kongno जों प्रकाश khayakoi kaisa mari bai जों chini kok samani na mari bai bujogoi ang maisao ne ang maisao na bo phunugui abo rigi phunug manani kaisa maddomta abo kaisa baba khono sei buji manai jata omni khiri ka kaina machani sao obaita hangkai basani kaisa maddom hangkai script hangkai tabo oro sana khlayo bahasa hangkai tabo je tuisani tui yori chongma hai bosa somni yori chongna nangnai hangkai je do phani bahasa jodi no bo yorlia hangkai rom sidi o jati rok mane komorna phajing karon je jati no जों bahasa je rutung malia bongni bahasa je sajaklia nuklia kuno jagao oba hai bahasa nuklia hani kan जों mane khaji o do pharok komorna phajing hani mane khaji oba haita hangkai men hingga जों saimano je dofa kamana nai jongkha ma dofa ra pani nai jongkha ma dofa to tong abo saimana hingga जों bahasa je marotu granai tabo gromdi ani kamio uria rok tongo hingga a uria rok biangjan thanga saimalia hingga hoto jo bongni bahasa gerikhai sajaklia emon ki borok जोंबा tongde boni kok bongno ko se kokor salaiju boni kono sa salia অনেক সময় মিশ্র বসতি ইংই থাঙিব প্রভাব ইংই থাঙै বুনি बासाव गुबुन थांगो जेमन हमदे आगरतला आमताय रको गोबांमा रो रयेल फेमिलि नि बरक बरक जे वानजे बसंबाय tongde जोंबाय चालदे बरक सिनि कक बरखाय पखा हंगाय वानजे कखाय एदाप खाया को बरक वानजे सि मानसो सराय कक बरखाय मालिया उल्टा ताबो कबर सना थाखाय बिजाबरसे फानि नांसो अबा हाय अवस्थाय दङ Ako jagawa signal dari tong hati prasar komonan digi. Tabo hangai to signal to rigla ya. Tabuk to sing to je university level tabuk je MA PhD usara pondon sini je kokborok je kok tabuk develop ngai kasai tongo. Ngai tabuk to signal to mayan hen mana ngai tam khai jeng chini tabuk chai chok thai tongo. Bishes kore teke jang sanam juma abase. Chini borok jora kaisao scriptmantei blaike chorcha khlaimani jora tongo do. Hangga abo hangga jemon nomni bishes kore Olindrolal Tripura. Bo onek chesta khalanga chai chok langkha hangga romdi ajora budoi Dr. Devne amalonga na nei khakayo. Hangga bo script khaika dalnei thai halok thai milok oba haikai bo script khailo mane tabuk je alphabet go vowel tei consonant haikai dalnei khe bakkabo hangga abni loge bo bini script bai bo senior bo chengkha awai khaikya kabangma bini bijarongno awai khaikya bono bakha oba hairok
जों किसा साइमानका किसा मिसा मार मानखा एकाय विशेष करी आज आइटरमा मैगजीन को बिन स्क्रिप्ट को मानखा जरा काइछो ओंखाय चिनि बरक जे जरानि मानिनो जरागो ताबो माने मानिनि गुण बुजिया बिनि भेलु बुजियान बागै अब हायगाय जरा काइसा अब लाइ थांका आमन परे जों साइमानो जे एडिसि गभर्नमेन्टनि थानि जे लेंगुवेज सेक्सन प्राय गोबां मा खोनाव आंबो साइमा आंबो रिसार्च खालामना होन दङ प्राय 19टा स्क्रिप्ट ओगो लाइखानि खोनाव जमा खालायखानि ओंखाय ताबो आबरनति बो जों चर्चा खालामनाया दरकार दङ ओंखाय जों जेमरमनि आनर चाखमा तै मणिपुरनि स्क्रिप्ट दङ बैबो दङ ओंखाय मणिपुरि बरक जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एडसिडल हामानि 1992 बरक बंनि भाषा बंनि चाइटके बर थानजाखायनो बरक बंनि भाषानो एडसिडल हाब्रि मानका ते बंनारथ बंनि जे सप्र साजन बंनियागो ओंखाय बर एडसिडल हाबायाखो ताबो बंनि स्क्रिप्ट बायता बर बिजाबो सै दङ बेखौनो जों गालफाया ओंखाय आनि मानसिमाखा र जोंसो ताबो जों थानजाग्रा नांगौ जों जे सापानो चिन दाबिनो जों माननानै ओंखाय जोंसो थानजाग्रा नांगौ ओंखाय थानजा ताबो जे थानजा हामबानो बिसोर थानजाबो माने कुइसन मार्कटा अबायनो दङ कुनु किसु आदायखायनाखा जों थानजाखायनो साना नांनाय अब हायो नुकजाक्ता ओंखाय आबोनो हयथ' सानमानि थानजां दङ किन्तु काजेखिता थानजांनियाफो नों मानो अब हायरफा नों नाहनै आं खाखायो दायगो कबय सामा बायदों याब्ला किन्तु प्रेक्टिकल दाबो खायनो नांनायब्ला गभर्नमेन्ट हायकाबा अबन सिगां गभर्नमेन्टनिबो खाख्रि रिसार्च खायखै स्क्रिप्ट नुथै रिसार्च खायमाने या गलो कायनि रिपोर्ट कलायखा दुइ बार रिसार्च खायजेखा पुइला एरपरे सेकेन्ड आबनि रिपोर्ट हंगाखा मैक्सिमाम ना जागा रमाने स्क्रिप्ट बायनो बिसिफ्राय पार्सेन्टेज गोबां माथे रिसार्च खायजे गभर्नमेन्टबो खाख्रि आगा निनि बिओ थिनाङो निनिबो खाख्रिले नों थिनाङो सिनि कक ब्रकनो स्क्रिप्ट नि खेत्रेव बो स्क्रिप्ट बाय बिसि मुसुंखौ आंहाय ताबो मुसुंखौ ताबो साबो आं ताको सापर्ट कारण जे ताबो गणतन्त्रनि जुग जनगण जेटिको रायरो आइनो जों मा थाङो आबोता गणतान्त्रिक सिस्टेम डेमोक्रेसी सिस्टेम जों जेटिके माने लुको हिलेगो आइनो आइन बसा पगरे जागो ओंखाय बा आइनो ताबो तां अमदिन साइ मांगरायको हयथ' जरा हयथ' ngै फानों मानो एक समय जरा फानो पाल्टं मानो कारण सुजेल हंगे चेन्ज समाज परिवर्तन दङ बिसके देशनि आइन परिवर्तन दङ जेमरमनि काश्मीरनि 370 दारा चेन्ज खालायखिबका आबो जरासे आबो साइमान दिनाय अबाहिता सिनि मिडियान बखागो गोबां मालुखरो कमेन्ट रखायो बा सनो कुइसन रसुंगनि सामनि अबंका महाय आनि नगो आं तमाबाय माइसानाय तमाबाय मुइ संगै जानाय आबो बुइदो डिसाइड खायनाय अमाहाय खलाय कुइसन माने पक्षटार अमाहाय आसाय तंखा तामनि माला ताबो निरप्राहास देव नायखांगा ताबो सीएम का गुबुन दफानि माने सिनि कब्रक साया एका बस अमायका रायरि तंखा ओंखाय आ जागाव बसुंयाव साहिके रायरि तंखा अमाहाय गोबां मा कुइसन खायलै दंमोन अ जागावनि नि रिप्लाय ताम दं थानाय जे 18 विधानसभानि जे मन्त्रि सभा गठनखाय जों साइमानो जे भाषा कमिसन बा बुंनि भाषा डेभलपमेन्ट जे कपर भाषा जे डेभलपमेन्ट कमिटियाव खाजागोन खोनाव ओंखाय ताबो नि बर्तमान सरकार खादा खाजाका आबोथ' प्रशासननि बेपार ओंखाय हयथ' भाषा कमिसन जे भाषा डेभलपमेन्ट कमिटिनि बरक बाय जे कपर डेभलपमेन्ट कमिटि बा कपर जे एडभाइजरी कमिटि रक खालायाखलै अमाहायखाय डिसाइड नाय मांखायबा तेबो आबो जों जालफाया ता ओंखाय आबो ताबो दा प्रशासननि बेपार ओंखाय बिस्तर भाषा गवेषक रक अबनति तामो वानसुक प्रशासन दंनाय प्रशासन लेभेल दंनाय जेमन नमनि ताबुक विशेष करे डिपार्टमेन्ट दङ कवर एन्ड आदार माइनरिटी लैंग्वेज डिपार्टमेन्ट बनि बिसिनि तामो बरक उद्योग नाहा आबो साइमन अफिशियल बेपार ओंखाय जोंथ' साधारण बरक अफिशियल मेटार जोंथ' आसक सिया बाहाय दैगो लास्ट क्वेश्चन लुकुरकनो निरबो खाक्दै तामो मेसेज दंनाय स्पेशली भाषा द सिक्युरिटी मांखा स्क्रिप्ट न तै तामो मेसेज दं बायथागो आनि मेसेज खाय ताबो आबोनो आं सानाम जोङो जों स्क्रिप्ट मान जाथों माया दं चिनि भाषा किन्तु प्रचार खानायनि दरकार दङ चिनि भाषा सफनो आंखाय बिशेष करे आंखा अमतसे ककबर भाषानो ताबो जों राज्य स्तर सिमि तनियावै जों जातीय स्तर लांनानै बागै बेलाखिनो जों नाङै दङ हांगाय जातीय स्तर लांना हांगाय बिशेष करे या जे अनुवाद साहित्य जों
chini kokpor no dorkan angkai jeng buini basana pano kokpor ba onbat khaya koi taisa jeng kokpor ba yapnai oba haike onbat saito tumnai kemangma je kaham kaham tongo jemon domne Sargon Kids angkai ko William Shakespeare bongni bijab kaham kaham no dorkan angkai kokpor bai translate khaya koi jeng chini kokpor no tebo develop khaya dorkan angkai Shakespeare to je England ni jeta kobi rok sahitik rok bongni kongno jodi no chini kokpor bai jeng suya ko onbat khaya ko khlaimang khai dorgan kha borok bo pa oma hakai o basa bai khajaka ani bongni bo kaisa sunamung nai angkai abon logle borok bo chini kokpor no srangnan bagai publike siga poran bagai ba isa mane musungmani kaisa tagit phainai hini khakayo am dekhino basa farjana angka am dekhino borok bo ek somoy kokpor basa srangnan bagai tagit phainai hini ang khakayo tai ko paithani silmung se regresi ani sinum ngai noni Gopal Debroma ngai ang do khorokja social activist ang mane do pham karin bagai khe ang motam jor jagan tongo tam khai ang je political party na ngase beluria karon sarkar phayo sarkar thango bisik bani bagai bisik bao to je sarkar development khaimona a sarkar no bini je sunamung nai a sarkar no gibil phanin chang tongo ngai sarkar to jonogon najani daitto tongo ngai tabung ni je modern jeta democracy system o sabni sabo si desno kojokati seman abuna tabuk nanyen dorkar tongda taun kar kemangma tabuk internet satellite ni jora rogo tabuk je mongol groho ko thangi tongo talo thangi tongo mongol groho thangi ako bahake tongi manine aroni je nobati bar no bahake tebo on rokom tu ya ko bor tongna moto situation tu mane aba hairok research khai tongma jora khasung bo tabuk abo ibaksano sente modern nang nango aba haidai ko tabo paithako nini je nini live o nang tabo tamo issue tamo subject no tabo research khai ab kisi sakhasi ang khayani je interest hanggai ang obo tabung simia pray ang class 10 o porihunjim na anis ang ya piri barokha emna ka class 3 o porifurno ang tripurani live mano kisa misa poritringai ang malamdi ani bkhawo kisa phanman ka haibona ani research ni samung ang class যখন 10 কাপড় যেম না যে হিস্ট্রি নটি শুধু ত্রিপুরানি হিস্ট্রিয়া গোबांमा তাবক যে ইন্ডিয়ানি হিস্ট্রি গাই চীননি হিস্ট্রি গাই অবা হাকে गोबांमा যে গ্রিকনি হিস্ট্রি অবা হাইরক হিস্ট্রিটি यानी কাছা মানে মুসলমানি বা সাইমানা মুসলমানি কাছা মুসলমানি দङ गाबोन बागायनो अनलाइन आं मतामदि ताबक रिसार्च गाय को किसा मिसा आं बिजाब रकबो अपनाटिनो रिसार्च मिसिंटै सै दं गाय को bele bele ham